nagakumpisan ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nagkasala ko dugayamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa anging buhaton kay akong sala akong sala usa ang mamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo kong yangko sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ng kakita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Sa Diyos dito sa langit, dahil sa iyang mga tao, dinhi sayo ka. Ginoong Diyos ang kamay, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Ang kasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdalay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pamamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel ang imong pulong na dili ikag-asoy, gidawat sa putli uyamot nga birhen, o gihimo mo siya nga pulianan sa Dios, puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsunod namo sa palig-ingnan ni Maria, makatuman kami nga mapabsanon sa imong mga pagbuo. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo, ug diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Palihog man ko. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahilagman sa Sion.
o sa kinatumian sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo, ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isayas, busa pamati, ubanay ni David, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samupon ang Dios. Busa, ang Ginoo gayud mohatag kanato, mohatag kanimo timaan. O gini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon og moanak ug usa ka lalaki ug nganlan niya siya Emmanuel, ang pulong sa Ginoo. Salmo. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta ang kapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini, kay iya kini gitukod ibabaw sa kadagatan ug gilig-on kini ibabaw sa kasapaan. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Kinsa makatunga sa bukid sa Ginoo ug kinsay makabarog sa iyang balaan nga dapit, siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa walay hinungdan. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos. Sama niini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa lawom sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom na kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel. Ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tabon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniya hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsan kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tabon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuunta kanako ang imong gisulti. Ug bidiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
kayo sa inyong pagsimba no sa makaunayon nga pagtultol sa ato ang simbahan. Kung sama kang Maria nga siya nahibulong kay ulay no sa kaulay nga magmabdo siya. So kinsa may dili mahibulong nga ikaw ula hilabti dayon maburos. Sila pa matingala po ka basin giing makaingon na ka nga ang kinini ang sani kaning mga daw kang espiritu ba pinagpuyo sa nginlan na lang natin ang baliti no kadaghanan diha man dayon kamo kuan kay tuan ay baliti na nagpuyo. So sa sitwasyon ni Maria no, nagmabdo siya nga wala hilabti. So matingala pero kay nagpakita man ang anghel sa iya nga mismo muraba o kanang personal dili parehas ni Jose nga pinaagi lamang sa damgo. Pero si Maria mismo nagpakita mismo ang anghel para dili gud siya wala gid sa iya ang pagduha-duha nga siya magmabdo sa usa ka lalaki. Nya gituanan pud siya sa ngalan. No? Swerte jud kaayo ba? Kay ang Ginoo gyud magbuot. No? Kay magmabdos na siya nga wala sa hilabti dayon giingnan pa gid siya nga ang bata nga lalaki kung magawas nga na siya og si Jesus. So sa ato nga i-apply nato sa atong kinabuhi. So sa mausab nga kita manginabuhi nga tarong. Kung kita manginabuhi nga tarong, no, daghang tag silingan, daghang taog mga kinini ang mo duol nato, mangayo nato, kay kita maayo, gusto mo simba ka matag linggo. So ang gawas nato mga atong mga anak na sumusunod nato maayo usab kay sama sa giingon na may mga istorya na kung unsa ang bunga usab ang punuan, kung unsa ang punuan usab ang bunga, no? Kay makaingon po ang uban nga alang-alang ang labanan manunga o pinimi ang marang, no? Posible po kayo pero karon sa panahon karon yun na nga mga maagi. Pero sa unang panahon, no, wala na ang mga pamaagi hapon dili pagbuot gihapon sa Ginoo. So mga igsoon ko diri sa Bakuyong, so padayon lang kita. No, padayon ta pagduol sa Ginoo, bahala o kinini ang bitaw. Magantos ta kay wala na tay ikapalit og bugas. Nasayod ang Ginoo nga ikaw wala na kay ikapalit og bugas, tagaan lagi ka. Matagaan ka nga dili jud ka magukman. Doon na siguro tao nga pamaagi nga Ginoo mohatag. Nay tao nga moduol nimo, natagaan ka unsay imo ang kakulangon kay Ginoo naglantaw pirmi nato. So manghinaot ko nga kini ako ang karon ato pamalandungan jud pamalandungan kanunay. Nga ang Ginoo na ang kanunay magauban ka nato. Kay ako lang ganing imaginon, no? Una-unaon lang nato. Si Maria dayon si Jose kinini ang medyo nabalaka gani kay Jose kay hunahuna niya wala na ako nahilabti akong uyab niya naburos, no? Kinsa may dili mabalaka then kinsa man ko'y dili murag masuko pero sa dakong gugma ni Jose, no, sa dakong gugma niya kay Maria dayon mura ba og unta iya untang bulagan kay tuwa mabdos pero wala niya gi kanabi sa iyang mga amigo sa silingan kay dili siya gusto maulawan si Maria, di ba? Kay pananglitan karon sa ato ang katilingban karon dunay maburos sa atong silingan mutanong ba kinsay amahan anak, no? Marites man dayon pero sa sitwasyon ni Maria o ni Jose wala niya gipanabi nga si Maria nang mabdos. Siguro atong panahon na dili pa kay mahalata ang tiyan ni Maria nga si Jose nakamatikod pero sa gahom sa Ginoo gipadanggo dayon si Jose nga dili siya mabalaka nga
kag mabdo si Maria kay lalang sa Espiritu Santo. So manghinaot ko man so ayaw gyud mo ka ini ang kaluya, no? Ayaw mo kaluya sa pag-anhi, pagtabang, kung unsay ato ang mga kalihukan diri sa simbahan, kay kini niya pamaagi ni sa Ginoo. Sulayan man mo kung asa kita kutob, no? Asa kita taman ang imo ang pagduol. Kay number 1 yun nga sulayan kini niya man yung naasa duol, no? Duol kay kita man yung duol sa Ginoo kay katuntuang layo na niya, dili na niya sulayan kay iya naman sa yawa. Nganong iya pa man ang sulayan niya, iya naman na. So iyang sulayan kini niya ang nadiri kay gusto niya iya ang kuhaon, no? Ayaw gito pagpadala. Ayaw pagpadala kay ang magdadala sa ato ang kuan nara din sa kununa-una. Una-unaan nato nga dili lang sa kuno maadto or dili lang sa kung simba kay kini niya ang na may kakulian, no? Kakulian sa panginabuhi, wala na ko'y bugas karon, dili ko mangita sa kuno, mangita sa kuno kung saya akong ipalit sa bugas. Number 1 man ginana ang pasangil ang kanadayong panginabuhi, kanang na ang among kanon. So kung ato lang yung kuanon, ato lang yung sulod sa atong kasing-kasing, ang nakita ko diri nga sa ebanghelyo no nga pila sa kabulan naglakaw, no? Naglakaw kay gusto niya nga isangyaw, magsangyaw sa mga maayong pulo. Naglakaw siya nga pila ka bulan na halos wala gani siya gikaon. Pero nganong wa mangani sa namatay, no? Wala gani sa halos nagutmi. So ang Ginoo ana kanunay, no? Ang Ginoo ana kanunay naglantaw kanato kun asa kita kutob. So manghinaot ko nga kita usab nga atog yung panigamutan sa paggalingon nga padayon jud ka kung asa kita dagon nato sa Ginoo. Palihog manindog atong ipadayan ang atong buhi nga pagtuo. Tanan nagatuo ako sa Dios, amahan makapagaw sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo nga nakabuktong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ilubong, mikunsag sa mga minatay, sa katulukaan daw na manhaw, isaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios na mahan makapagahon sa tanan. Gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasahiran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manlog. Mga kaigsuonan ko, simbahon ta ang atong Ginoong Hesukristo nga niya ubad kanato isip sakramento sa iyang gugma, timaan sa palaghiusa ug bugkos sa panagdaig. Palihog manindog. Manuloyong Amahan, imong ipadala ang imong buktong anak si Hesukristo aron isangyaw ang maayong balita sa pag-ayo o kaluwasan ngadto sa kalibutan nga nagbahin sa pagdumot o garbo. Samtang nangandam kami alang sa iyang pag-abot, nagkatigom kami dinhi aron nga nagkahiusa sa gugma aron mamati sa iyang makaluluwas nga pulong o makakaplag o kahupayan sa iyang makaaling nga gahom. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan. Moabot si Jesus aron ayohon kita og luwason. Tanan, moabot si Jesus aron ayohon kita og luwason. Mahigugmaw nga Amahan, imong gipili ang propeta nga si Juan nga magbubunyag aron andamon ang dalan sa Ginoong Hesus, pinaagi sa pagwali, bahin sa paghinulsol ug pagpasaylo sa sala. Imo karong gitugyan kanamo ang katawhan nga imong gipili pinaagi sa bunyag.
ang hamiling sugo sa pagtulid sa dalan padulong sa pagkabalaan, pinaagi sa mga buhat sa kaangayan ug kalinaw. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan, tanan, moabot si Jesus aron ayuhon kita og luwason. Maalimahong Amahan, ang makaayo ug makaluwas nga gahom ni Jesus, nagpadayon sa pagpanalipod sa imong katawhan, sa dihang makatigom sila, alirong sa imong balaang talad, sa pag-inambitay namo diining gipikas nga pan, naayo ug nalimtan ang among pagkabahin-bahin, ug nahiusa kami sa Espiritu Santo, isip usa ka lawas sa simbahan. Busa among isangyaw sa tibuok kalibutan, tanan, moabot si Jesus aron ayuhon kita og luwason. Uban sa among obispo nga si Severo, sa among pura paroko nga si Father Marlon, ug sa tibuok simbahan nga lukop sa kalibutan, nagapasalamat ug nagadayo kami kanimo. Dios among Amahan, pinaagi sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, nga buhi ug hari bal kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong Amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitulog kanato sa atong manunubos. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona, aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalay kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ang gingharian, ang dahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa akong masala kundi pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Kalibutan
Ginoong Kristo, ang pagkalawat sa imong lawas ug dugo dili unta makapahamtang ug hukom batok kanamo, kundi tungod sa imong gugma ug kaluoy, manalipod ug makatambal unta sa among kalag ug lawas. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawag tang sumasala sa kalibutan, bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ng Kristo. Palihog manindo, mag-ampo kita. O Dios, among amahan, imo kaming gibuhong sa imong pulong o gibusog sa parang sa kinabuhi. Itugot nga motubo kami isip usa ka katilingban nga hinukong sa gugma ug sa pagpakabana alang sa usad-usa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maningkod, mga bitunawi sa paggamit. May gabi na itong ano. Ako lang tangihang iyo ba nga karong Sabado, katong nawala lang po'y kabilinggan, maghugop lang tata dire para mahuman nato sa kadlaw ang atong pagtikurit sa ato ang kapilya. Na naman may ipangpalit ng mga lights, mga bulak, mga balls. Kaya na pamaputoy mga daan nato, magamit pa siguro ang uban nato. O akong kanon si atong kaabag, kay murag na siya ang gamiton ubay-ubay ng ato ang lights. Ang among napalit 15 ka box.
Ang 8 katong sa bitang nimo steady. Ito ba yung maghingalan? Steady. Paano siya? Puti na to siya, puti. Ang 7, maoy, kuhan, kanang assorted. Gayon, blank siya. Pero, kulang tong kuhan, kulang tong puti, kaya murag na siya gamitan, itong kaabang na siya plano. Dugangan lang po ito na kuugma, kaya na-short naman ni, ang atong kwarta is 3,400. Gasto naman ni 4,000 kapin. So, sige lang, kay basin na po na, ignara po yung kwarta. Wala sa punta plan, ang pananglitan dugangan katong usa ka klase na lights, na katong kanang sticky. Basta ako lang yung mihang niyo nga magtinabangay lang ta karong Sabado para usara ka adlaw. Pagkagabi mag-switch ko na ta. Kanto ra daghang salamat. Ako na kong idugang, no? Tagaan naman ako idea kay so ako ang na huna-hunaan ng ko nga kuan kini bitaw para gyud murag manindot basin baon niya og pag-abot niya dito na magi mga cellphone, no, ang tanan na mga cellphone paglabay niyo diha manindot maday kay ni ang kapilya sa bakuyong. Ayun, kanang mga kahoy dia ako lang nang kaptaban ang trim na nga ako nang i-trim pikas-pikas kay murag na balance mo siya. So butangan ako ang siya kawayan diha tugsok dito sa kawayan sa poste pikas-pikas dahil panagalan ako sa padung diri sa tungtuang mura o sanipa nga wala na butangi, no, kapag sanipa dito mag-ana butangan ako siya dito na ko ng kawayan para mag-ana siya, no, gaana, pero ang atong lights gaana siya dagan din napod siya ipadawon, no, mura siya gapon pa din diri sa mga kuan ato puting butangan ng lights kay natawag ko kung mas manindot man itong steady. No, pwede na po itong magkiblat-kiblat pero mas the more man kung nadaghan siya, lami ipon sa tanawon. No, nakabantay mo ang sa dipolog. Tanawon ni mo kadlaw, ang isa lami, isa kasa ni mo sa bisan nang nasa tanggog kay ang tanggog ng may kapital sa Puan. Ini ang sa kining Christmas bitaw sa during sa Christmas, ang tanggog yung pinakalamit. Pero nanindot lang sa taon agi sa mga lights. Basin di ay, no, magulitan nato ng mga lights diha. Dayon mahilig man dahil mga picture, i-post ninyo. Dayon wala makita mo gini na sa kuan. Makaingon sa asa ni Davita, no? Basin di ay makuha na nato ang atong kapilya, no, sa wala nato na at least makita nato na lindot, ma-feel nato na Christmas. Okay, basta ako nag-ibisa siguro pero kung hangin mo na ito siguro sa katong kuan o katong og Sabado naramoy mo ngay mga yot o mga batak mo then alambre para mo'y ato ang anaan sa lights na nanaan kuan. Dayon ini ang palapas ko na ko gamay dito sa kuan sa gate para marami daw siya o kanupi bitaw ka na ba magkanupi pero suga no ang sulod dito na itong mga entrance na itong raupan ba, no? So dayon ka na ako mga kanang kahoy na nga bitaw ko na ito sa lights so atbang man na siya so mabalance yun siya kay pikas-pikas man. Dayon butangan ko na ito ng kilid ang entrance, no? So minaot ko nga kinini ang suporta lang mo, no? Suporta lang ta. Okay, para ato ang palitanan. Dayon pwede na magkakong na ito kami dito. Kung na ito, dili lang yung sunuron yung tanan. Duharang ka ito yung mga gamit. Butang, kanidiri, ang mga sulayan yung sa diha, duha, pinakataas tulo. No. Pero, sila pa, mas maayo yung ka, mga lupog, dito rin natin ito, anak.
taman nito kay paragigan dito alang-alang ato ang Christmas light dito ra sa entrance nya sulod wala ninga po kayo no extension na ko yung extension sa balay o extension no extension usara man siguro kay extension itong gamiton kay kung dire ta makuha so gikan ta dito saksak ta dito sa bikas agagan na diha dire-diretso naman na siya adong na dito sa kuan dito na dahil sa entrance ang kuan kay kuan man sa kanilang saksak na dahil sa Christmas lights unsa man okay ra mo ha kanang na kuan ha kanang na pagdala ninyo og kini ang cellphone ninyo para picture dahil magkagabi no basin dahil parang ako nindutan na po sila pa o makulangan pa nato karon sa sunod tuig tanaw na po sa mga kakulangon no kakulangon nato diri pohon no dugang pa ibaluha karong kuan na karong sunod tuig meeting nato apil kita kay kung sa inyo wala na kuan wala ninyo na ibawi ibalo na mo ani nga kuan muna para aware man jud ta tanan dili lang kay kanang mga opisyalis mo aware kita tanan tanan natin ang katikista walay ikakuan wala na no so 23 natay misa gyapon diri pero ang ato schedule 6:30 dili na may tabo nga 6:30 kung unsa gyud maabot si Father kay ganahan lagi siya diri mo manihapon ganahan mo siya diri manihapon so pagsayo kita no 5 quarter to 5 nata pero naman po tayo kinini ang gubina alas 5 na ta no o alas 5 so 23 so good man siya anak pero mapil mo din na ay isin ko so good magbili na o maraba medyo busy ko pero sayo ako lang trabaho ni Hakay alas 10 maabot si Ausira mayroon hindi okay ra po kay papuyong mambod si Father nako misa mi diri sa DPWH alas 10 ang yang misa may say ganahan mo kuan ako may kumayang ingon dahil dito sa Father ingon sa tuyog taya ana ra siya nako lagi so pugay mo yung dili pads mga pugay mo balipad no so alas 10 mo kuan may nun lang aman lang sa akato ako ada yung para sa bilin gamay na lang kulang no gamay na lang jud kulang nindot mamunta diri siya gamay naman siya di man siya nako jud dili man siya
Oh. Kung gamay mo isa. So, ako, dili ingon nga ako na, ayaw lang itaon ninyo o inautang ako ang kuhan, ako ang pag tunimi ang suggestion na mas mayo to sa sunod na po. Dako na ko nato. Kay para bitaw nga isang layo, makita nato sa dili kay wala naman siya maayong naghihangin. Oo, dili na siya, patuloy na siya. No? Wala na siya yung ipatong pa nato dili. Mas mayo sa sunod ko na mas dako siya. Bisag nagto siya kada buwan to ang balay. Dahil mura ko kanang dili ako galing ta. Dili kita nako nindot-nindoton. Pero lang taon ako galing, mura nindot naman eh. Pero gusto kita nako nga kanang bitaw diri-diri kay pobre kung pinaka-pobre. Imagine ko kaya na pasungan mo na sa kanding, no? Karnero. Oh. So wala kanya siya. Oh, kanang tabuanan ba? Dili na po kayo hiwi kayo. Kahoy na hiwi ako. Ang kahoy. So, no? Salamat kayo mga itagaan ko guni ilang anti o kahoy. Dahil balik ako kung lansang pasukli wala pa na ako natin. Sige. Katungtuhan nila ito ang tabangan o decorate na. Yan ay para ito ang yang Carabao grass na lang, no? Carabao grass na tunga na skillet. Ayun, des tunga makuha. Katong skillet yung mapahak ko na ang bata tunga. Mayroon. Ako lang eh. Dili. Dili, gamay lagi. Gamay lagi. Dili lang mag-all. Gamay lagi ko. Dili lang mag-all ko. Dili? Dili lang. Dili lang. Paano yung sila na? Balik na ko dito. Masab ko, luma. Makita na ninyong hinay-hinay. Dahil ma-surprise na rin mo. Dili mo mari-diri nga. Ma-surprise din mo. Okay. Sige. Lord, no? Ayo. Na, sige. Mga igsoon, karon nga ato nang nadawat ang kahayag ni Kristo diha sa iyang pulong ug ang kalagsik nga langiton diha sa santos nga pagkalawat. Manglakaw kita ug atong isangyaw ang iyang mensahe nga atong nadungog ug ihubad nato ngadto sa buhat ang diwa sa sakramento nga atong nadawat. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita diha sa kalinaw aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Dios.